Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Football Social. Finally guys, season EPL yang paling panjang dalam sejarah dah pun berakhir. So, untuk episod Football Social kali ni, kami akan review EPL season musim ni. So, kalau korang nak tahu siapa yang layak ke Champions League dan siapa yang relegate, stay tune. Let's go! Okay, aku nak start review kita hari ni dengan drama untuk Champions League spot lah. So, Chelsea perlukan menang untuk qualify for Champions League spot. Leicester obviously perlu menang. And MU paling senang lah, hanya akan perlu draw. So, Leicester pada aku tak sure kenapa dia boleh end up kat position ni. So, Zed, how your thoughts on Leicester tak qualify for Champions League? Walaupun kita nampak improvement daripada Manchester United lepas Covid ni, tapi aku rasa Leicester perlu salahkan diri sendiri. Sebab kalau kita tengok, mereka punya form memang teruk gila. Kalau compare last 19 game, mereka cuma dapat 23 poin je. Weh, teruk gila 23 poin kan. Dia berapa? 53. 53, and then tiba-tiba tak tahulah Rodgers dia buat apa ke. Walaupun ya Leicester dia kata banyak injury ke apa, tapi mereka should do better lah. And aku rasa yalah, walaupun boleh menang dapat Europa League place, tapi fans kecewa lah aku rasa patutnya. So, now Chelsea dengan MU qualify for Champions League. Aku nak cakap pasal drama yang berlaku dekat bottom side of the table pula. So, macam kita tahu, Bournemouth relegate, Norwich dah lama relegate, and one more is Watford. So, Kapio, how your thoughts? Memang patut Bournemouth dengan Watford ni relegate? Benda ni complicated lah, tapi aku tak rasa macam Bournemouth dengan... Aku bukan tak rasa, aku tak sangka Bournemouth dengan Watford ni akan relegate. Sebab dia tengok dua tim ni bukanlah tak ada player yang ngam-ngam kan. Tengok Bournemouth pula masa sama itu spend gila-gila, banyak gila, Solanke, lemah semua kan. Lepas tu mereka ada player macam Callum Wilson, Jason King kan, Ake. Lepas tu Watford pula ada macam Deulofeu, Sarr, Doucouré kan. Player tu yang kita kenal dekat Premier League, which is so nampak ada power tu, tapi aku tak tahu apa jadi. Bournemouth tiba-tiba kantoi, and Watford pun lepas kalah dengan Liverpool tu depa kantoi. Deulofeu injured ACL tu depa jadi teruk tiba-tiba. So tapi tak ada kata apa, aku pun Aston Villa layak Premier League pun aku rasa kontroversial ke. Sebab sebelum ni yang tengok game lawan Sheffield United, bukan VAR, gol teknologi line. Gol dah masuk dah, tapi mereka tak kira untuk Sheffield. So benda tu kontroversial lah untuk Aston Villa layak. Tapi aku still cakap tahniah kat Aston Villa. Sebab bila mereka retain Premier League, mereka retain player macam Jack Grealish. And kalau dia nak belah pun, mereka akan dapat jual mahal 50 million. Kalau mereka masuk Championship balik, 30 million orang dia beli. So MU dengan Arsenal, aku rasa kena compete lah dengan dia punya wage apa semua. So, bila cakap pasal Villa stay in the Premier League lah untuk next season, actually ada another club yang promoted but stay in the Premier League this season. So, aku nak cakap pasal Sheffield. Bila tengok memang impressive lah. So, bagi aku Sheffield ni is the underdog of the season. So, Zed, how your thoughts on the underdog status? Okay, macam Han kata tadi, Sheffield memang season impressive gila aku rasa. Sebab yalah, tak ada orang pun nak expect yang mereka akan stay Liga lah. Masa awal tu ramai orang cakap relegate lah apa semua. Dengan player dia pun mana ada orang kenal player dia pun. Kira most of player dia banyak local player lah aku cakap. Player daripada British, player Republic Island semua. And credit kepada manager dia, Chris Wilder. Sebab dia, aku rasa squad dia tu first kali dia kuatkan bahagian defensif. Sebab tu dia pemain 3 defend. And daripada situ kita tengok dia pun boleh dapat result lawan top 6. Contohnya dengan City cuma kalah 2-0, dengan Liverpool kalah 1-0, dengan Arsenal boleh menang 1-0. And untuk big team lah. And untuk kelab yang baru first time masuk EPL, boleh dapat tempat ke-8 ke-9. Ke-8 ke-9 pun okey lah kan. Tak boleh expect ya, fan pun memang sekarang tengah shock lah, hype lah. At one point even fan dia consider untuk joining Europe lah, either Champions League ataupun Europa League lah. Then enough talking about clubs. Now aku nak cakap pasal individual awards.
So Kapu siapa yang rasa player yang paling outstanding di season lah? Hang punya choice untuk player of the season. Player of season aku walaupun dia tak menang PL, aku rasa Kevin De Bruyne lah. Sebab dia sekarang dah equalnya Thierry Henry punya record assist, which is benda tu lama dah orang try nak break. Fabregas try, Lampard try, Ozil try, tapi lah kali De Bruyne season ni tu pun seri lah. Tu pun aku rasa benda tu incredible dah. And dia pula yang force yang boleh, yang menyebabkan City power lah season ni actually kan. Season City tak ada lah konsisten mana, tapi De Bruyne ni dia ada drive, dia bawa City untuk skor banyak. And in the end City pun season ni skor lebih daripada 100 gol. Dah 3 season tu lah, cuma season ni je lah depa skor banyak, lebih 1 gol tapi tak menang EPL. So bagi aku De Bruyne lah. And even dalam, aku rasa nak sebut sikit, even dalam UCL pun masa first leg lawan Real Madrid, dia dapat man of the match kot, De Bruyne. Kira kalau kata dia big, main player lah sekarang kan. Talking about records lah, selain daripada records, selain daripada De Bruyne equal Thierry punya records, actually ada another records yang set dalam season ni. Firstly is Jack Grealish lah, player yang paling banyak foul, paling banyak yang kena foul di season. And then the most prominent start lah, bagi aku yang paling ridiculous is the most conceded penalty from David Luiz. And another one is the most penalty received, which is MU dengan 14 penalty. Tu bila hang tengok ada dua rekod pasal penalty set dalam Premier League di season ni, aku rasa satu je main factor ataupun driving force behind this record lah, which is VAR. And untuk first season VAR dalam Premier League ni aku rasa quite controversial lah. Hang punya thoughts, Zaid? Aku punya pendapat cara implementation lah kan. Aku rasa mana-mana teknologi pun kalau jatuh dekat tangan orang yang salah guna, dia jadi tak guna teknologi tu kan. And hang kena ingat balik yang masa Jerman EPL first kali depa guna lambat VAR, depa guna lambat satu season sebab depa kata nak tengok dulu liga-liga yang lain guna macam mana. And then bila dah guna tu, depa paling kontroversi sekali season ni. And aku rasa berbalik pula kepada tadi, implementation, dan ref tu sepatutnya dia apa-apa decision yang dia buat, dia kena refer dekat monitor yang dekat sebelah padang tu. Bukannya semata-mata dengar daripada orang atas, dia pun bagi feedback ke bawah dan terus bagi decision. Tak patut lah aku rasa, sebab apa-apa pun nak kena blame ke apa, ref kot kan, bukannya orang atas yang kena ni. So now jom kita tengok for another awards, which is goal of the season. Ada 3 contender. Aku nak cakap kat sini. First, Son against West Ham. And then second, choice aku is Ayew against West Ham sekali lagi. And then third, KDB, Kevin De Bruyne against Newcastle. Okay, so roll the clip. So aku start dulu. Bagi aku, choice aku is Son lah. Sebab bila tengok gol tu, bukan senang nak dribble daripada bawah, nak skip past a few defender and then keep hang punya composure and finish. So Kapiu, hang punya choice? Bagi aku Andre Ayew. Satu sebab aku benci Spurs. And aku rasa tapi aku rasa Son punya gol tu macam dia dribble lah. Impressive lah dribble dari atas bawah, tapi Dribble straight lah. banyak gol dah aku tengok dribble straight. Defender tak masuk pun actually kan. Tapi lawan Andre Ayew tu hang tengok dia ada buat Martial Roulette 360 tu kan. Lepas tu dia ada ada dribbling ada kat situ, skill ada kat situ, technical finish pun ada kat situ. So bagi aku impressive lah benda tu. Kalau hang tengok dia buat macam mana, aku rasa benda tu once in lifetime benda boleh buat benda tu. So training pun tak boleh buat benda tu. So Andre Ayew, hands on Andre Ayew.
Aku pun sama juga pilih macam mana. Dan reason pun semua dia bagi ya. Semua dia bagi, betul ke? Macam ya kalau kata player, contoh player macam Zaha buat ke, kan aku macam tak terkejut lah sebab Zaha memang yalah ability dia dribbling apa semua. Tapi Ayu kan tak pernah lagi tiba-tiba dia buat. So Ayu. Okay, so now last part of the review. Aku rasa tak lengkap lah kalau kita tak buat team of the season. So Capiu, how many choice in term of goalkeeping dengan defensive department? Goalkeeping aku rasa easily maybe Alisson kot. Alisson tak boleh cakap apa sebab one of the best less conceded goal dalam Premier League, walaupun dia bukan most clean sheet, tapi aku still pick Alisson sebab dia punya commanding character dalam Premier League, dalam goalkeeping tu kan. Dia tak takut apa semua, and walaupun mistake 2-3 tapi aku still pick dia. Right back, left back tak ada dispute, Trent, Robertson. Centre back seorang pun tak ada dispute, Van Dijk. And seorang lagi aku rasa aku ambil So Yun Chu lah. Sebab tengok start dia memang tak boleh kata apa, dia perform lah. Layak kalau bandingkan centre back lain yang nak cari siapa. Mungkin sebab dia murah. Dah lah, mungkin sebab dia murah dan maksudnya dia tu. murah boleh go. Takkan aku nak bawa Maguire, takkan aku nak bawa Luis tu kan. So aku rasa So Yun Chu lah better. Dia surprising package lah. So Zaid, how many choice untuk midfielder department? Midfielder lah. Okay, kita main apa? 4-3-3 kan? 4-3-3. Okay, untuk midfielder first aku letak Henderson lah. Henderson sebab dia driving force. Kalau De Bruyne ni driving force City, dia driving force untuk Liverpool lah season ni. Kan dengan dia punya captain apa semua. Second De Bruyne lah. De Bruyne untuk attacking midfield aku letak De Bruyne lah sebab tanpa dia tu aku rasa City memang tak tahu duduk berapa point bersama dengan Liverpool. And third aku pilih Kovacic lah. Sebab Kovacic ni aku dengar kata Chelsea fans pun memang kemungkinan dia akan dapat Player of the Year untuk Chelsea. So aku pilih dia lah. So bukan Bruno lah? Bukan lah. Bruno kalau kata untuk satu season dia perform. Mungkin memang aku akan ambil dia. Easily aku ambil dia. Half season. Dia tak layak lah. So untuk forward department pula, aku nak start dengan Mane lah, which is the obvious choice, obvious reason. So bila tengok Mane ni, untuk aku is Liverpool punya player of the season. Dia lah yang carry Liverpool punya team kalau Salah tak perform. And then secondly is obviously the top scorer himself, Jamie Vardy. So susah lah kalau tak bagi striker kan, sebab dia top scorer. And then thirdly aku rasa Aubameyang lah. Sebab personally hang tengok Arsenal finish at 10. And then hang tengok Arsenal punya chance creation pula atas sikit lah bro, Watford sit at 17. Tapi Aubameyang still manage untuk score 22 goals lah. So aku rasa kat situ kita nak highlight dia punya efficiency lah dalam finishing tu. Conversion rate tu lah tinggi lah. So aku rasa tu lah Mane, Vardy, Aubameyang. Okay guys, so before we go, jom kita tengok untuk kali terakhir Premier League table untuk season ni. So Liverpool finish the season on top of the table macam kita tahu, as a champion with second most highest point in the Premier League. The first one is City, and then joining Liverpool dalam Champions League adalah City, Chelsea dengan MU. Leicester and Spurs secure Europa League places at number 5 and number 6, and Wolves will join them in Europa League kalau Arsenal kalah dalam FA Cup. So at the bottom side of the table, kita tengok Norwich is the only club yang promoted and get relegated at the same season. And after 5 seasons in Premier League, Bournemouth and Watford get relegated, and Aston Villa terselamat daripada relegated on the final game. So guys, komen kat bawah siapa yang korang rasa boleh menang goal of the season ni. Thanks for watching. I'll see you guys next video, and peace. Simply can't let you go. Can't let you go.